салом дӯстон, нашри дигари рӯзномаи суруди сол 2025 пешниҳодатон ва меҳмони имрӯзаро боз ҳам дар айни кор дарёфтем. роҳбари бадеии ансамбли эстрадии ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Рафии Кароматулло. бале азизон, чанд лаҳзае ки ҳоло дар пеш дорем, мо пешниҳод мекунем рӯзномаи суруди сол 2025-ро ва дар меҳмонии мо Муҳаммад Рафии Кароматулло қарор доранд. Салом, дуруд бори дигар. Салом. биёед атрофи эҷодиёти соли гузашта бигӯед, чун сафарҳои хизматии зиёд доштед, сурудҳои зиёд эҷод шуданд. албатта чӣ тавре шумо гуфтед, умуман санъаткор бояд пайваста шабу рӯз меҳнат кунад, суруд эҷод кунад. манам бошад соли гузашта чандин суруду таронаҳои худро сабт намудам, клип кардам, яъне ба навор гирифтам. сафарҳои ҳунарӣ хело зиёд ҳастанд. чанд рӯз пеш дар давлати исломии покистон будем ва бояд гуфт ки дар он ҷо ҳамаи мо санъаткоронро хуб пазируфтанд, хуб қабул карданд ва алалхусус ману нозия ки дар равияи ҳамин сурудҳои ҳинду, покистонӣ бисёр сурудҳо дорем, мехонем. моро шинохтанд, бисёр мешинохтем, мо хабар надоштем аз ин чиз. ин барои мо як хушбахтӣ буд. мо шунидем ки гӯё ки борҳо аҳли толор, аҳли нишаст хоҳиш карданд ки ҳамин консерт такроран баргузор гардад. рост аст ин овозаҳо? албатта мо асос дар он ҷо ду барномаи консертӣ доштем ва вақте ки консерти дуюму барпо гардид, тамом шуд, мардум нарафтанд. дигар ҳамун роҳбарои ҳамун давлат омада хоҳиш карданд ки мардум боз мехоҳад ки шумо бо барномаи консертӣ диҳед. дар нақша ду барнома буд, мо ҳамагӣ 5-6 барномаи консертӣ додем. ва хаста намекунад ҳамин гуна сафарҳо? албатта душвор аст, лекин мо ҳаракат мекунем ки ба ҳамаи онҳо сари вақт иштирок кунем, сурудхонӣ кунем. छोड़ मेरी खता छोड़ मेरी खता छोड़ मेरी खता तो पागल नहीं चैन एक पल नहीं चैन एक पल नहीं चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं सयानी муҳаббате ки мардум доранд нисбати эҷодиёти шумо, талаботе ки ҳамчунин доранд, имрӯзҳо хуб қаноатманд шуда истодаанд, зеро гуфтед ку клиптаронаҳо эҷод кардед дар соли гузашта. биёед атрофи ҳамон клиптаронаҳо сухан кунем. клиптаронаҳое ки соли гузашта буд, 4 ё 5 клиптарона ман сабт намудам. яктаи он берун аз шаҳри худамон дар Сочи сабт гардид. غمگینم من از جفایم محتاج به یک مهر و وفایم کی هاست که به تو دلگیرم کی هاست که به تو دلگیرم منم عاشقی خستم برایم دری بستم خبر هیچ نداری از این قلبی شکستم منم عاشقی خستم برایم دری بستم خبر هیچ نداری از این قلب
قلبی شکسته خبر هیچ نداری از این قلبی شکسته. من بیشتر سرود و ترانه‌های خود رو کلیپ‌های خود رو در تاجیکستان عزیزمون به نوار میگیرم چون که ما منظرهایی داریم اونقدر حاجت نیست بر دیگر جا رفتن ثبت نمودن ولی همون ترانه قطره باران که ما در چیل دختران به نوار گرفتیم باور کنید یک منظرهایی هست که اون را کس بیندگر حلاوت میبرد. بیاید پارچه از همین سرود پیشنهادی بیننده سازید. قطره قطره بارانم روی سنگ خیابانم در اسارت تنهایی سر بر روی گریبانم. قطره قطره بارانم روی سنگ خیابانم در اسارت تنهایی سر بر روی گریبانم. سپاس. قبل از جنبست این نشر روزنامه ما با شما یک بازی گذرانیم به اون خاطر که درباره شما درباره انتخاب و ذوق و سلیقه شما بیشتر فهمیم چون فرصت کم است به همین خاطر این بازی رو پیشنهاد کنیم. معلش. در اینجا دو وریانت پیشنهاد می شود و شما تنها یکی از وریانت ها رو باید انتخاب کنید. کلاسیکا یا استرادا؟ استرادا. کاریera یا خوشبختی؟ خوشبختی. سرود زمانوی یا سرود جاویدانه؟ سرود جاویدانه البته. خوراک خانگی یا خوراک در طرف خانه؟ خانگی. دوستی با وفا یا دوستی عاقل؟ دوستی با وفا. کاور یا مؤلفی؟ مؤلفی. جدیت یا شوخی؟ اکنون نمیدونم هم جدیت هم خوب است هم شوخی هم خوب است لیکن من فکر یکی از اینها؟ های بگذار جدیت. قرصک یا خاموشی؟ قرصک البته. حیات آسان یا حیات پرشیب و فراز؟ حیات پرشیب و فراز. بیشتر آدم رو تکمیل می‌دهند. کدام سرود را محض پیشنهادی لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سال سرود سال 2025 می‌سازید؟ بگذار برای مردم برای مخلصان عزیز سیر باشد. سیر باشد. من فکر میکنم که برای آنها پسند میآید. حتما و ما نیز همین گونه امید داریم. میتوانید دعوت کنید مخلص خود را بیننده شنونده خود را به این کنسرت باشکوه. مرحمت مخلصان عزیز آنهایی که سرودهای بنده را گوش میکنند دستگیری میکنند مخلص اصیل هستند همه آنها را من به این برنامه سرودی سال دعوت میکنم. بله عزیزان صحبت با هنرمند ناتکرار و اصیل همین گونه خواهد گذشت به مثل استعدادش هنرش خاطرمان. دوستان شما را انتظار میشویم در لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سرودی سال 2025 که برگزار میگردد سنه 24 انور در کاخ باربد ساعت 16:30 فراموش نکنید. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرودی سال 2025 24 انور ساعت 16:30 در کاخ باربد. چیپتاها را آنلاین از سامانه تیکیتون نقطه تیجی دسترس نماید. سرپرستی کو شرکت وطنی ارویس.